Jorani kok pandana nya bagina asingi tongjak ini jorani kok pandana jodaku kharai ne khatoi tonai koroni bagai punya nam sogo ini jorani kok pandawo tini 22 তারিখ সেপ্টেম্বর 2025 সাল মানে তিনি সালনি কতর কক তমা হাই হাই তুমি ফেবান সমীর জরানি কক পান্ডাও তিনি ত্রিপুরা হাস্তেও কাইসা কতর বা প্রজেক্ট ন হাস্তে নি বেরাইখি নাইখং মানে পর্যটন দপ্তর হুঙ্কা হুঙ্কাই আমি বখাতৈ তিনি কাইসা 49 কোটি টাকা রাং সবাইয়ে উদয়পুরনি মাতা বাড়িও ত্রিপুরা সুন্দরী মতাই নগ্ন কাশিংনি আকার খাইনাই সামজাকমানি ইংকাই আরো 51 পিঠ নি এক পিঠ নি হিনজা গকেবা মানে মাত সতী মহাদেবনি বিহিক সতী ন মহাদেব তুই যে বেরাই ফুরো যে বখন কালাইবাই খা আমাহাই ni bisingo 51 নাম্বার যে মানি বসাত কালাইখা नै অর হনজাগো হাইউখা কতর গনাङै सिनिबो 12 थागो गनाङै अमनो मानिबो 51 पिटनि एक पिट हिनजागो अरबो उदयपुरनि माता बारिबो आबा आगि बबा ग्रानो खुनिसिमिनो खलाइजागि फाइमानि ओंखाय आगि रगो तो आरो सिनि चमताइ रग न मताइ खुलुमो बारगो गालिम रग न मताइ रग उनकवो रवो किन्तु आगि रगो आगिर को आगिर सालायनो टफानो जे आ मताइनो न ताइसा बिप्लब कुमार देव मुख्यमंत्री तंफुरनि सिमिनो अब काइसा प्रसाद नि काइसा स्कीम दङ आ स्कीम नि बिसिंति अमनो तांजाकमानि कमप्लीट सामु उंखा नैनाय तिनि उद्बोधन खलाइ रफाइका भारत हादरनि मन्त्री बख्र नरेंद्र मोदी मन्त्री बख्र फाइनानि किटिंगै त्रिपुरा हास्ते तिनि क्राक नाइमथां आरो बिसिङो आगरतला महाराजा बीर विक्रम बिरखुं खलानि सिमी yang udah palatana jora lama kina bebang pulis TSR CRPF tai arah palatana ni simi Udaipur ni je lama jora lama kinara borok kebang ma menteri bokro Narendra Modi no mukliksa naik ni bagai bawaisa passing amsani MLA omse debrai pulis bai jagi tongmani no ciri khobai laimani bo hanyo kok makase fikir তাই মন্ত্রী পক্ষক তিনি 3টা 5 হাই জরা রগ অর উদয়পুর থাংসুইয়া মতাই পুইলা বারখা মতাই খলমকা আবনি ইয়াগুলো মহদে মতাই খলমকা আবনি ইয়াগুলো আ উনক ত্রিপুরা সুন্দরী মতাই নক কিতিङै नायथावनो खलाइजाक जागारावनो बेराय नायखा आरनि गोबांमा कगमां गोनां त्रिपुरा लाइबुमा गोनां आबाहाय रखनो जे बेरायखि नायखुनो बखाति तजाकमनि आबर बेबावनो नायखा फेबा बतिनि कक सालांनिया मिडियानि बसकाङो कक सालांनिया लुकुरन बसकाङो बो हा बिन लगियो तंखा हास्तेफा इंद्र सेना रेड्डी नालो मन्त्रीफ्रा डॉक्टर मानिक साहा गाय एमपी बिप्लब कुमार देव गाय एमपी राजीव भट्टाचार्य आकार रखनो माइखा मन्त्री सुशांत चौधरी सौरभ फियाबा नाइजेग्रानि तिनि मांगली ताइसा कक दं अबनति किटिंजाक नाइजेदि अबनति बिप्लब कुमार देव साव साइखना रखा क নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দেখার জন্য যে আজকের দিনে এর চাইতে আনন্দের দিন মনে হয় না আমার জীবনে এসছে বলে, কারণ আমার অনেক দিনের স্বপ্ন ছিল, কারণ এখানে তো জন্ম হয়েছিল ত্রিপুরেশ্বর মায়ের মন্দিরকে সাজানোর জন্য। তো আজকে সেটা সফল হয়েছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে সেটা আজকে ইনোগ্রেশন হয়েছে। আর আজকের দিনটাও খুব ভালো, এক তো নবরাত্রার প্রথম দিন, আর দ্বিতীয় হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের জনতাকে যে উপহারটা দিয়েছেন জিএসটির যে ছাড়তে দিয়েছেন, সেটা আজকের দিন থেকে লাগু হয়েছে। সব দিক দিয়ে তাকালে আজকের দিনটা অত্যন্ত আনন্দের ভারতবাসীর জন্য। আর এই আনন্দের দিনটায়, শুভ দিনটিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শুভ আগমন এখানে হয়েছে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে। এর চাইতে ত্রিপুরার মানুষের মানে ভাগ্যের বা ভালো দিক কী হতে পারে। আর আমি গর্ব করি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 10-11 বছরের মধ্যে 11 বার ত্রিপুরাতে এসছেন। তার আগেও অনেক প্রধানমন্ত্রী ছিল, তাদেরকে দেখা যায়নি তেমনভাবে।
তো ত্রিপুরার মানুষের সঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটা আত্মিক সম্পর্ক, আত্মিক স্বভাব ওনার মেলে। আর আজকে সবচেয়ে বড় বিষয়, আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমি বলেছিও, ধুতি পরে এসছেন উনি, যে আমাদের কৃষ্টি সংস্কৃতি হিসাবে ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের মন্দিরে পুজো দেওয়ার জন্য উনি আমাদের প্রথাগত হিসাবে, সে জাতি হোক জনজাতি হোক, আমরা ধুতি পরে পূজা অর্চনা করি। আর সেদিকটা উনি সম্পূর্ণ করে এসছেন। সেটা তাতে বোঝা যায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মানসিকতাটা কত বড়, কত উদার মনের মানসিকতা। তো আমরা সবাই ভাগ্যবান উনি আজকে এখানে এসছেন ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের মন্দিরে। আর আমি খুব খুশি, এখানে আমার সঙ্গে সুশান্ত চৌধুরী আছে, ট্যুরিজম মিনিস্টার। ও খুব পরিশ্রম করেছে এই স্কিমকে সফল করার জন্য। 16-17 কোটি টাকা এক্সট্রা রাজ্য সরকার দিয়েছে। তো ওর প্রচেষ্টা এসছে। স্থানীয় বিধায়ক আমাদের অভিষেক দেব রায় আছে, ওর কনস্টিটুয়েন্সি, রাত দিনও পরিশ্রম করে। তো আশা করি ত্রিপুরা মানুষের যেটা স্বপ্ন ছিল যে স্পিরিচুয়াল ট্যুরিজমের মাধ্যমে মানুষের ভবিষ্যতের সমৃদ্ধি হোক, সেটা একটা বড় দিক আজকে উন্মোচন হলো। ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের মন্দিরে পুজো দেওয়ার জন্য উনি আমাদের প্রথাগত হিসাবে, সে জাতি হোক জনজাতি হোক, আমরা ধুতি পরে পূজা অর্চনা করি। আর সেদিকটা খাবানি তাতে বুকুক চং আগে নরক খানা খানা এমপি বিপ্লব কুমার দেবীকে তিনি মন্ত্রী বক্রক নরেন্দ্র মোদী ফাই যে প্রসাদ স্কিম नि बिसिंतै जे तांबतां उदयपुरनि त्रिपुरा सुंदरी मताइनक न कासिंनि मांखाइनाय आरो 51 पिट खालामनानै मांख्रि फियाबा खास हाजाकनाय कबुंखा जे जे बसं जे महाराजानि बसं अ मताइ न तुइ फाइका आसुक बसर आ कुसुम कुसुम बसर ताई जे मताइ रजागि दङ ताबुबो महाराजानि मुङै फियाबा बर्न रिंजाग्लिया बर्न नखुनो एमनकि बीजेपी नि एमपि खालेङै दङ कीर्ति देवी देबरन बर्नफा रिंजाग्लिया हाइनि बर्नफोराव सालाय दंबायखा आव तिनि बर्न नग्लिया मोखां बबाग्राबो सिंगापुराव थांजाक के द आबो हाइपान काटि खामो किन्तु एमपि कीर्ति देवी सिंह तो बबो याकिसा दुखमानजा के महाराज ताबो राजमाता फाले तंगमानिता के रिंजाग्लिया गाय मन्त्री बक्र नरेंद्र मोदी फाइब्रुम रिंजाग्लिया जेमन एमबिबि बिरखुंखला ब एमबिबि बिरखुंखला हनैनाय जों तांखा जों खलायो जों राजबंशर बरबो निपानो आफुरबो रिंजाग्लिया तंगनि राजबारि बा राज चिनि नखुनि बरनो रिंगा तंगनि रिंजाग्लिया परिखाय तिनि कत नाय मोथां रमानि बिसिंतै अ सालतो फालायजाखा बा मताइ न तो कोटि कोटि रां सबायनि नायथोजाखा ताबो त्रिपुराहानि कतर तेसे कक्तमानि बिसिङाव हेजामाराव मन्त्री बक्रक नरेंद्र मोदी फाइनेरि सिगां जे मिया पार्टी मुंलायमानि त्रिपुरा मथाङाव सिलजाकमानि बीजेपी नि बखातै जे बोजाकनाय मंगल दपमा बीजेपी जदि मोर्चानि भाइस प्रेसिडेंट बुखुबाय सामानि जे त्रिपुरा मथारना आनो बो हनै जदियो त्रिपुरा मथानि बोजाकनाय र बाहनियो मंगल देबरमा बो हनैनि सावै खना गाचिन मीडिया र गनर नखना मिया काइसा नर इनफरमेशन थानि आनि अब किसा मिस बुजि मानि वो फेलाय थांगा आं जे मिया साका जीबी वो खरकसा वाइसा त्रिपुरा मथानि साव वाइसा बीजेपी हेन सावनि सामानि अब एक्चुअली आं इनफरमेशन मान थानिवो गङै थांगा चायांगै थांगा आ इनफरमेशन खौ बाहायसे जे जीबीओ बोजागै कलायनाय आबो ब बीजेपी नि बरगनो इनके जे भिडियो ना आं फुलुका आबो के त्रिपुरा मथानि किशोर देबबर्मानो बखे हेजामारा हॉस्पिटल तंतुतै कक सामानि ककसे आं र फुलुबो इनके आरो आं मिया कक साथिनि नर अबनन बुजि माना सिनाय जे मिया जे बरनो बीजेपी वासा नि साव आं थांखुरके बीजेपी नि साव आबोनि सिगांके मथानि साव नि माने आबो बरक खरसाया जे बीजेपी नि साने ब बीजेपी न जे आं मथानि नि साने ब मथानि न ओंखाय आ जे कक्तमान नर आं मिया आमाके साथिनि नर बुजि थानियाव किसा दोंसो बाक्सं खाना एबा बुजिना थानि खरागन खाना आबोनि बागैनाय आं तामससिनाय आबो आं सामानि चालिया आबाहि खादा दो नर सरासराय माखाय माकक्सि खाबो दाथे बुखुकसं ताबुक आनि या फाव कक गाकाय हेजामारा ओ जे मिया बुलाय मानि तामखे चेंलायखा तो नरको साकानो जे अतुबाय फारि मानि
o Kishore Deborma som o tuni tom ni ongka kangkeno a BJP flag kaje rokno lugoi tam khale tini ta program huni simo banyo ko BJP ni borok kok kangke saya ba khre khara kok sau abhai nei nglai mani simi sang lai mani emni ki kok to thumlai la ujak mani kok tama a kok tama spreading khano mia horni simino je koma borok ti pamthano berkha abhai mani nugoi tini head marawo taisa sanjo dorawo rally khaje ka tipra motha em Robindra Deborma tai Montri Biscuit Deborma tikir Mumbai heza mara rally khai nyai mia ni pati mungo tipra motha ni yak krei je saya khaje bonon romdi chini kuno apoti krei hai ni chire khoglaicha nai ni chini tini opo erang tipra motha sago kok sisa mone BJP tadare bondo magali nai iya sabha kotor chali nai iya sabha kotor chali nai ege migrant mai kok sisa tadare es magai nai es ege sabha kotor chali kha rosege sabha kotor chali kha madre be mani amra gotona na tu yei chun tini oro khomjang reli ma khaika gotona komo mia oro chini rajyoni Osim Tripurani MP Biplab Deb boro rignai tai sari bagnani kok pamoi কিন্তু আরো বড় বাগলাই তঙ্গ বা বাগলাইনা নাই তঙ্গ আ জরাও হঠাৎ খাইयै সাইমিয়া বিজেপি দাওয়ালা লাयै जों बखरै मन्त्रि बखरै तामंखा साइमिया आ जराव अंका चिनि कर्मिया जास्ट बरगो थांलाय दङ बरनो जास्ट जोंका तामंलाय र तामं खायना नायलाय दं कुनु कगलाम ग्रैनो चिनि जागनो बरगनो तेसाफिदे बुखा एवं बरग बुलाय केना बिसिनो का आबनि बागै जों साइमानखा जे चिनि बररंनो आननोन होनि सापानो चिनी 10-15 जना चिनी तिप्रामो थानो सिलसा होई अरो बरक एफआईआर खलाइका एवं बरक रमनानि बागै हाई लेवल थेके चीफ मिनिस्टार लेवल थेके सुरुखाई जत्तो लेवल न बरक तिनी बरक फानथन लाइजा सुदा आबो सिमिया हासपातालो तलांगमानि यागुलो जों साइमानखा जे आ जागाव मंगल देबरमा बो चिन्ता खुंनो बो उन्देर दोंखा खरसा मीडिया ताको बबो उन्देर दोंखा स्रां जातिनि मीडिया का आबो इच्छा खाइनो जे बनो अटैक खाइका मीडिया नुगैने अटैक खाइका हनै जे कायसा कुछु कुनु मीडिया रक बा कुनु व्यक्ति रक अमाखाय सामाने आबोखाय निजिबो साजायका कारण आ जागा डाइरेक्ट खरसा सीनियर मीडिया जेबाबे डाइरेक्ट खतिप्रा मथा न बुओ हनैनाय जेबाबे साका अ मीडिया नां कयना मुसुंगो नों विदाउट आर इन्वेस्टिगेशन नों बाइके नाया नुयावै नों बाइके बार अकक साकाबा जोंबो तिनि दुख नांगो बो बाइके बुजाखा जोंबो बनस माने चिनि बिनि दुखुमान माहाय चिनि बखाबो जों दुखुमान बनस जों आसक दिन जों सुमायनो फै आबनि यागुलबो जों नुखा खरकता जनजातिनि जनरल सेक्रेटारि राज्य कमिटिनि जेबाबे जे कक साका बरक मिया से हरसे जे मानसाक आक्रमण खायनानि कक तिप्रा मथानो जे मानसाक रम रिनानि कक तिप्रा मथानो क अमो हाइरक आनपार्लियामेंटारि कक रकटा একটা অসংশোধনীয় মানে সাংবিধানিক কক রক অব বেলেখানো তাবুনি অবস্থাও হামিয়া যেহেতু কংগ্রেস আর তামনে বনো বিজেপি আইপিএফ তিপ্রামথা যদি আর এলায়েন্স দোকানকাই ক এলায়েন্স তো অমো হাইকে সানানি কক কময়া যদি ভুল বুঝা বুঝি ইংলাই যদি কোনো কিছু যদি ইংলাই দোকানকাই ঠিক আছে আসুলাই মীমাংসা খালাইমানো नंनि लिडार दङ आनि लिडार दङ चिनि अर मन्त्रि दङ आं एम दङ बरनि अर कानेगिरि दङ चिनि रतनदा दङ अर बंनि अर मण्डल दङ दिनि फाइ जोंमै कक सालायमान खामले किन्तु एत एग्रेसिभ बर हाइनो जों जदि इंगा जोंगे थुइ दंनाय चिनि पुरा आक्रमण खाकाय जोंगे रखय दङ जों रखय दं याहायचे जों दफानि बागै सामुंतान दङ যতদিন পর্যন্ত দফানি কোনো সাংবিধানিক অধিকার মায়াসাক পর্যন্ত চিনি চবা চলে নাই আ জায়গা যে কোনো প্রকারে পঞ্চংন আত্মকংনা চেষ্টা খাই নরখাই 2 নম্বর চিংনি মিয়া যারাও সিপিএম নি গুন্ডামি যারাও টিওআইএফ নি গুন্ডামি তাও খাই বিজেপি ফাইয়ে গুন্ডামি খাই পাহাড় এলাকাও সন্ত্রাস খাই পাহাড়ি রংনি তিপ্রাসা রংনি মানথাই ন লামাও কাসুই দিল্লিও থাঙে কাসুই মুখ্যমন্ত্রী নার কাসুই আবনো जों
বেশি দিন সহ্য খাইগলাম আপনি বাগে जों তিনি আরো যে কোনো প্রকারেন থং আরো চিনি আরো যারা আরো চিনি মানে এরেং চিনি কর্মী রং যদি রম খানকাই जों কিন্তু আবো তামুংনো जों সাইমেনিয়া মানে বাগে जों প্রশাসন অনুরোধ করব আপনারা তদন্ত করুন তে আমরা এটা আমরা মেনে নেব না স্যার নরংতি প্রমোদ আবো বুজা খা আপনি তো এফআইআর দাখলাই কেন जों অলরেডি जों এফআইআর খাইকে থানা মশাইরা কি বলেছিলেন প্রথমে বরকাম শাখা আমরা এফআইআর নিমু কিন্তু আমরা রিসিভ কপি দিতে পারবো না এটা কি কোন ধরনের আইন তো সবার সমান আইন নংনা নাংনাইবলে পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ভাবে প্রেসার যেমন পরে আবার ফোন খাই শাখা আপনাদের ওই এফআইআরটা থানাতে এনে দিন তারপরে বড় আফরোজে রিসিভ কপি হল তাহলে তাঙ্গই তিনি ত্রিপুরামো থানমাং চাব্রনাইবা তাং আনো ফোন খাইনাই মন্ত্রীনো ফোন খাইনাই ননি বরং রমি তুনি ফাইদে কুটো সারেন্ডার খাইদি মোহনপুর কুটো সারেন্ডার খাইদি কিন্তু সারেন্ডার খাইनो थाखाय नों सेक्सन बाय नों जों बर' सारेन्डार खायनाय नों जुदि तामनाबा 370 इंजाबा 302 जुदि रिखांखाय जों जाबा माने मानाय देबा अब जों कोनो मते मानिया आउन बागै जों नायो नांखाका आसुगै सालायनाय आसुगै समस्या समाधान खायलायनाय किन्तु रम्बो इनिफिगै खदि बरग पुलिस कासारिउ जदि কোনো রকম যদি চিনি ওর অত্যাচার চলে গায় কিন্তু जों याकारगला नरक याकारी हाय जों याकारिया अथाय जों मुदु नरक सर प्रोटिंग पार्टी बे बुंमा अंगले मालायो अपन मीडिया ओ जे मीडिया नि बर खर दुखमान माने अमन तै तामो सानाय सर मीडिया तो आजरा जखन बुलाय तकलाय इनका साबो मीडिया साबो नेता तेता आबो कुनु साइचमै आंथांले कारण मीडिया का जदि न बिनि ड्रेस तंखांखाय आं बनो ड्रेस थुबुय फायदिनि सामाखौ गया मीडिया नि बिनि एकांखाय जदि अमतै साइमानि दङ তিনি ত্রিপুরা রাজ্য বিভিন্ন জায়গা বুলাইও সাইমেন দङ পুলিশ প্রশাসন কে তামখাই দङ পুলিশ প্রশাসন কোথায় রাজ্যনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বর্তমান পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবজি যখন ওর প্রোগ্রাম খাইকাঙ্গে অ্যাডভান্স পুলিশ সিআরপি ফাইছে ওর প্রোটেকশন না ককটংলে না আ জায়গাও বাইকে আর সাধারণভাবে বরক সিমি খাই আবনি বিসিংবা বিজেপি নি বংনি যে মন্ডল বা বরনি নেতা বিসিং খरै শুধু মঙ্গল বাবু সিমিসি দङ आ जागा से बिल मंगल संखना मंगल बाबू नियागो लाठा से तिजाक बो एकजन लीडर रंगैना मानासे खायनां माने किन्तु बिनि लाथाबै बदा साकसां नाका ता मंखा संबागे सेमानेबा जोंना बार संग न खखरिजा आरे जानजेन प्रग्राम जे पहिले सापु पुरता मुला संबागे सेमानेबा किन्तु आंगबनो तंनि मीडिया नो सानाय नरक जखन जे कुनु जागा थाना पुर नंनि आई कार्ड इंया खाब नंनि ड्रेस तुइ थांखांखाय मीडिया रक न अन्तत सिनेमानानि अंथम मीडिया नि बंगनी प्रति चिन सहानुभूति दं मीडिया बाय चिन कोनो वालाय सुगलाय करे मीडिया न कोनो इंटेंशनल कोनो बुनानि तगनानि बा बन कोनो हामिया सानानि चिन कोनो चिनि बखाबो करे चिनि कर्मीरबो आबो करे किन बांग बागे सेमानाय आनि कर्मीरा बुका सा बुका बायके आइडेन्टिफाइड केनि साला आइता हामबाय खामानि ताते बुकचं तेबो अब रवीन्द्र देवबर्मा सरायकेन साइरिखा मीडिया रखंगांकै जैकेट थुपके चाव होने बुलायफ्रु मीडिया दा को दा नुग्या अकक बसाका काहामको फियाबा बुलाय मानि न जे बरक हामजागनाय जे बरक बुलायनाय बरनोला मानो मारने हायसि नों मथादा अंतं नों बीजेपी दां तं अब चिनि सानमुं अब चिनि नायमुं जों बोसोर कस्त खालायनाय आजिमुङाव खे रां कम थांमाहिमाके गोबां ताइ बुनि कगमा खानामाके गोबां फियाबा तब खालाय दङ सामुंनो आबनि गागलो बुजागो गाके अबनि माजरा नांगो अबनि जास्टिस नांगो जे बुनाय जेसे पार्टी फांथों बनो मारनाय पुलिस अब चिनि नायमुं ओ रम रुनानि बागैनाय जे ओ हेजामार आमसाय लोकेलनि नेता रकनि साहाय्य नांगौ जों मीडिया रक तंक संलुखरनि चुबासु नांगौ नरक चुबाबायनां थुं अबनति वाइटिएफ बदलनि बखा तै बाहायनाय हेजामारा तिप्रामो था पार्टीनि बखा तैबो प्रेस मिट खाइ सादाका अर जों करै हनै काहामको करै किन्तु जे आरो तंनाय रनो रमनां थुं बीजेपी नि तो प्रोग्राम से तंग उनकाके बरक बुई तुनो दुखमा खाके जे साइनो नाइतुगै रलायनाय नि थुं काबने ताते बुकुक सं अबनि यागुलो ताबुक ताइ कैसा
তিনি উদয়পুর যে মাতাবাড়ি বা ত্রিপুরা সুন্দরী মতাই ন উদ্বোধন খাইমানো তুই তামুই বুয়া কারণে রিং জায়গা আবুল বকক ফিরকা YTF তাই তিনি চন্দ্রমহল YTF ni beskang ni samung tamung nai okok no bo chablai kha a chablai ma pandao no khorcha kok mon sungai bo ni ti bo kha ta tai o ungo bolai nei ro ni kok no sanan thangtani wo YTF president Suros Deborma kok no sungai ro sai khan raka nai ni chi ti ni mangpliwo YTF rok bo hanyo phan thongjak beskang ni chobani bagai abro tino chini kok mo khanya ji mangpliwo is a common campaign can abang tu campaign can best in box up like that and so my family bishop is on side and abu kisa santa abu kisa secret is on support and abu them like a kind of abu kasa history kasa itihasik nung na abu just and tang to mani abung nai like tang male sung abu tabu side ka kai ono patiro abu no tui ono watch nai so abu bai sung abu tabu kisa sini party ni secret si maintain kai customer history ka kasa movement mane khangai tongo abo sini party ni bisingtia as a depression hesi not SYTF STWF ST promotion ya depression gai kaisa bas movement kotor mane khangai tongo atini bar haktoni pradhan mantri ha Narendra Modi phai tongo hastewa pia Tripura kasa mondir katar udbodhon khaya thai tong pia am mondir sini buagrani mongoi no tabo puja khajai tong pia tabo khanamane bino invite khaje ras poribar ne nai amna te khen bom hai ke kok charam so hastel lu koro ha abo to katal ko gya do abo to actually kun katal ko asiri trupa haste wo je pro pana sekon tan bubagra rono bor to ni bubagra bohia abo গণতন্ত্র তো ঠিক আছে bubagra koi mana bachini bai sini kawo bubagra tong nai bubagra hai bubagra tha bubagra rahega ti asani bai sini bai bubagra sini bai mora abo tini suru government ke grocery mondir siya thangnai sini airport Maharaja Bir Bikram ji mang thongka je pukun khobar mani sini bubagra som poribar deke and abo kubikok sanan thang kai it's totally like a kind of discrimination borok to nayo tamo kufur tamo kachak tamo podo tamo BJP tamo Congress bandi borto nayo je Tripura history no bake demolish khaye o hawo raja kari amne proof khai nei but this bandi itihas na kebo sulaimania itihas na kebo उल्टा पुल्टा बुखाई मेनिया हमरा बांगाली बो जेसपन और मालिक नि गसी तंबे आ मालिक जीवन सिमिया गरंग रुद्र कॉलोनी बिनि बुमा याखा बिन नाना सं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसियन याखा मार्जिन एग्रीमेंट खाया आबो त्रिपुरानि बया सारा विश्व न साइमानो साबो एग्रीमेंट साइन खाय साबो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसियन रुबै बिनि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय त्रिपुरा मार्चनि आबो जो बुझतनसि तो आबो अरो तो सं आबो मन सं स्राइ साव जे त्रिपुरा तो कोनो ngo kore jeta Tripura sarongni history no baike siklegei sokomoroi khaiman aboni chesta khajoi tongo abo suru 2025 ya abo 19 jefru si 1949 jefru afro jimis surungi thake aise abo sun clear abo sun thangke suru blame lemani amai sim phane haisi ata kaisa nogo ka 2 year kate tokha Tripura se kot pia tabo mungsa khaya untuk asal jorti gosyu asal jorti sin borno poito bini ang sanan mu somaisi ja last class sung amia kaise accident thaka hajamaro ara khana ka motha bai ba BJP wala nar khoksa media khoksa buja kha ne koktoma amna telan nang bom hai kok kasaram rong ese kaisa motha ni president ngai melang hambai amia social media ni pa and sini takho common Tripura sini samsa ni kok nai mono buja kha si jespana bonkhon mothani pan bukhana BJP ni pan bukhana ta mothana pan silja jai tonghana actually media ni kunu kala kore media no kisi bo neutral no bo jes ni pan bosang ni bin dai to kongo ena bo mothani pan tongka BJP ni tongka bin kunu kala kore sangabro no sungtu teli kunu support khaya bagra bo khud boni ni bini statement gajak gabang ma borok na sini party no hamya khane ni bagai ni CPM ni pan bisinga phai chukile ngoi bui ko romana aise komal kolonyo komal Tripura ke sini akre sini party ni borok motamoti sini ada CPM ni ngai hanya putram nasta khane bagai bo bunani bai chesta khano so abono biasa chesta khane ni tum ang koinai ang beleke dukon angka komal no je buma nugai sini ta komal no ang khakai tong tini singoro bono visit khaina nai abono visit khamen ya golo buyabo na awu sangman do tomma BJP ni thanglai kya tomma thanglai man pore borok jotono mothane legation ta olo sungbui bai abo bhunjana ki ro je BJP ni khamen ya golo borok last of sing borok hai mantri buya MLA buya minister buya gari ganang ba
asa koto koto ke BIP escort gana ya sing kamiam chain tongga jau horo sing phaina musung thaimia but Komal by any relation kahamno not as a media as a yang tiri sanja jorawo jidiwo tabu kalajak Mongol Deborma BJP ni bono naikha Mantri Shukla Saran Nuatia gai chini kok brokok tuma thumnai Komal Kanti Tripura bo naikha Mantri Shukla Saran Nuatia gai obo kaisa jorao no kalai thangka ti kok media forum ni bahaya thangai ti taisa thangai daimani jorao borok kerengna ni bagai lukurok Komal Kanti Tripura ni to mobile bokhok jakha heza marao aboni yagulo mobile nogo tai kereng ni bagai ni borok keo bai kok sahor ma yang tongmani bono bui chuba chunai khairok nai hamjanai rok phano kok sanani kereng ni tongmani a jorao kok media forum mobile chikon chakaisa kerana ni bagai pairika bojo to member derajak jorao aboni yagulo khana Mantri Shukla Saran Nuatia bahaya phai nei phika khana lain bini kok tai chini media forum rok ni bakhape thangai malai mani mangpli long phone number of Komal Saiman दाबो प्राय 7टा बाजै दङ जेनेबा उदयपुर मातारबारिगो प्राइम मिनिस्टार बो मातारबारि मन्दिर अब इनोग्रेशन खालायफैयो अब प्रोग्राम पायै आरो जीबीओ फाइ सफायखा आरो फाइमाने कारण गांखाय कयेकदिन आं त्रिपुराबो करै मिया सारिखौनो आं गुवाहाटीनि सफायो आयंग बडलेण्ड BTR ni election camping thangmani miafrona ang khanaka sini koroksa Tripurasani bisingo koktung thumnai ba sangbadik thekaba media sini takuk Komal Kanti Tripura bo aro hejamarabo kaisa program ni bagai आरो बुदाय न्यूज कवरेज खायनान बागै थांगोना इनके आरो बरक थेमानाम रकबाय एटेक खालायजाखा इनके लगे लगे नबो आरो जीबीओ हाय सफायजाक सारे जीबीओ कोनो खनावैनो दिनेबो जेहेतु ताबो जरामान खाबा हायने बान सबै बना नायना हनै हाय सफायजाक आरो जीबी हस्पिटाल सो बबायबो मालायखा बिनि लगे सिनि आगेनि IPF ni kasama dong tabuk tabuk doi boro BJP khlai tonguna kai bo bahino ara GB Roma Center no admit tongja kai Komal Kanti no naina hane khaimane karon media ongkha boro ongkha sini society ni kaisa backbone hune mano sini dofani kaisa backbone borok ni bising tuino Tripura jara koktung thumnai media borok ni bising tine sini dofani borok sisabo borok ni bising tine sini dofani borok guna kanini hoite koktung mano te kodri korni digiwa sini society ni bagai belai most important media rok borok ni jini bohok ni bagai samung tanglayo o jagabo राजनीतिक ni naisle laimungo kacharma jawa kalai bo tini obaike ahot ongka serious tamahini injury ongka batabo doctor ni treatment ko cholai tongo angmobono bono nainani bagai tebini poribar bai khaba charnan gai khabar tajam so Mantri Shukla Saran Nuatia pakotne no neutral kai jotani bagai ni mathumnai nini kok sini kok jotani kok no thumka hangkai se joto lokha se tabok BJP ni kok no bo media thumka se o mothani borok nuknai Congress ni borok nuknai CPM borok nai CPM ni kok no chini media thumka se yango onno party ro nuknai ai ke se borok ba saimana blai bo neta borok tam kok sitong khatam ka saiman ba inke abunyo media rok je japan thangi thumnai जों फोरोंनानै दायित्व जों फोरोंनाय औ कखन साका Mantri Shukla Saran Nuatia bahanya pini thangi visit khaimani yagulo इंkai tabok an yapo je kok tamangke Jubin Garg astani bar thakdo ni kaisa mongonang singer bo thimani no bakhani
as paje gya bukhri yok mani paya ngai tini Agartala bahni Rabindra Bhavan buskango hasteni resab nai rok mililai nai binigan resab laikha tai bono mombati phanangai moito khaliakya khakamjak laikha nai ni mangkuli kisa ধুমুহার খতে বহু যুগরে নাচু এন্ধারু খসামু বহু দিনরে আপুন নিজান গানমু হে খব ভাবু তোমার বুকু মায়াবিনী রাতির বুকু দেখা পারু তোমার ছবি ধরা দিলা গোপনে আহি ইয়ার কোন প্রতিহরতর প্রভাতী ফুলে কব তোমাকে মোর কথা প্রতি মেঘালি নিশা জনে কব তোমাকে মোর ব্যথা ধুমুহার খতে বহু যুগরে নাচু এন্ধারু খসামু বহু দিনরে আপু নিজান গানমু হে khabare tade bukuk chong kok samani not no khlai mandria phaidike tini tipramotha ni joining samonu jaga 49 samonu jaga bo kase pheka tai 41 ompino goro bahani tini joining khana jebedi tini karuni jaga no kobuni bodol yakari BJP be CPM yakari tipramotha ni banarom ni nokha puya nai ni samonu bo abuni yagulo nai di MLA Pathanlal Jawatini yaktei ompino koro Hanyo hai 49 Hamonu Assembly wo Kakasang kami wo nukung khongbrani 11 voter tipramotri banarom phaileka YTF ni Hamono block president government secretary yaktei osala phanyero no khabai khoilam ni hadaka Hamono amche salbomni ekheng joining tomabai kha thonjak abo tipramotha lamsogo jibi yakabana chung khabai khobai lamsogo khoi nai phan la geta doblan snam nai khoi nai phan nai geta doblan snam nai buba graki khambai bo party tongman age ang age kha BJP tongfi BJP koi bosor samung klaka BJP tongni 2018 tongni tabo yo astapos ka buka okay so ni ka ang tongni tongkamu ang age pa BJP na hom daga thong thomse thomni pa ya ni ang tongru kha tumi ka oni sa ostong na ka pe ka kini bubagra na subani bugang pheka neng BJP tongpro kuno podro tongmani da BJP tongpro kuno samung rok mane podro tongjak dage musabuya ingke tamne bage BJP yakare tabu tipramotha nanga ke banarom na nangkha ga BJP yakare ga tipramotha na chine raja na bubagra na ni bugang yone bage pari ingke 2018 simi je BJP sarkar tongmani pom ta nongni samno bo mai develop ro khaijaka musabuya jang biada de tung biada 18 ni tungwe ani musa bijilibu gang musa moi ani da pe dasar pheya tini wongbu taungbu jekon cara sura phebo bujala maka su tung ani sire ba biye sire ke bung phegi se o bung sire phini se ani cara itu cara pangru posu palan pro ang kisu semaya ingke nogro ke manjak dage BJP tong numang bo age yo numang bo ani bung kiye bo sipen du fudan bung phei bu sipen tung fu bung phei pun se habon se to he sini to
ও পার্টি Dipramoto Final Tung Lamsogo, Dipramoto Final Tung Lamsogo, Dipramoto Final Tung Lamsogo, Dipramoto Final Tung Lamsogo, CPM BJP Yakari Final Tung Lamsogo, CPM BJP IPP Yakari Final Tung Lamsogo, Dipramoto Chini Dolo Final Tung Lamsogo, Ubagara Ayok Lokto. Tei tinini random kamigo chini Dipramoto bai kaisa bakla soba khaijaka boni logo logo joining program bangkha chini joining program o 14 family tei 53 voters kabangma party ni borok no BJP IPFP CPM ni 14 family ni 53 voters chini Maharaja ni thansani mario hamjagai borok sung mai tini samileng phaika borno kha kwar bai sing lamsogui nakha tinini pandago Paimanjak Paiga chini Honorable MDC ani angphayang borom gonang sodagor koloi tei tongo chini borom gonang kacham president chini Kaka Subas tei tongo chini hor takhuk bo BJP ningoi pray 14 family no to bugui bo 53 voters to bugui bo chungbai basa samil phaika जों बरनो खा kwar bai lamsogo hansage samang tangni bagai chungtei bo phanmakha बरनो खा kwar bai lamsogoi nagoi boronan kok samang musaka hambai Klaika, erpore BJP Klaika, Klaipai, Kunukichu Maya, ani Nogni Bekarokbo Maya, okay, Lamarokbo Ongya, IPP Tibo Klaika, Tabuk Tripura Motha joining Rakhata. Norok Busuk family joining Rikha. Chodok family. Butarke? 53. Abo bo kami? Rengdam para. Bo bisi khobjak. Kaboni tade bukuk chong ageno khana joining ko tabu ya phawato tai kok tuma krei to phano মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা তিনি সানজা 7টা জরাও প্রেস মিট খাইকা মন্ত্রী রগনি সেক্রেটারিয়েট হাসতে টানো কতর ব প্রেস মিট খাই বসকাংনি অসা জরাও শব্দ দূষণ মানে খরাং কতরতা খালাইদি আবনি পরে গোবাংমা বিনি বায়ু দূষণ নবার রগনো বাহিয়া হামিয়াতা খালাইদি আমা হাইকা অসমতাই কাইদি আবুইনো গাড়ি পেপে পেপাতা খালাইদি তাই ko nobar hamya takladi hadului takladi aba keno turut turka jotono osakani ro khani ni ungthung ni tini kobokha bo মন্ত্রী ingmani yagulo মন্ত্রী ingmani bagai o je shobdo dusun bayo dusun no kasnei মন্ত্রী ingma bagai bolu krono okok kacharkha abuni yagulo tebo tongodor no kokhumran hingangkai chini hasteni tai kubuni Thairogni hayo Mohanpur Tula Bagano information dornote bornani kaketo kaise ke Bangladesh teacher khorcha tini phainai Mandramuri Bharatno paikhi karokne cover kekrek jaga saimiaroknei Kali Bazaro manjagai police yapre laikha tai kaise kok tomauke tobanokni rai মানে হানি ইলিগেল জায়গা তংবা জায়গাও না বিল্ডিং করো বড় তাগমানি বাগৈ তিনি সবাই জাকা কয়লা শহর নি বনগাঁও আমচাইও গাই ব অবানি জায়গা সে নেই লোকরনো সানকা কিন্তু অলরেডি কোর্ট সাকলাই রেখাউনি জায়গায়া নেই আবুই তিনি নক সবাই জাকা সরকারি বখাকতৈ অবাকেনি করং জায়গাও খালাইনি নাংনাই মালখুং থাंनाय सुथानि कासुजागै गौमा लुकिरकिनि कलेज परीक्षा थांनाय रक आकर जुजाल कलेखा बिसाल गर मन्त्रि पखर नन्दमुनि फाइनालि किटिङै लामा कासुजागमनि बागै सोनामरा थानाव फेक्टनि मानि तुइजाग रमजा खरकसा ताइ कायसा बाथ्रानि जेला कांग्रेसनि कायसा भिडिअ दं फरायसिदारो बाथ्रानि बागै सिगिरि जाका बिजेपिनि थेबागबाय ब हाइनि तिनि धर्मनगरनि थानाव डेपुटेसन दिखा जेला कांग्रेस तामदिहबा जुबराजनगरनि फाइनाय धर्मनगर लासिनि थाखाय बेदिनि लामा कासुजाखा इयाखौ बाथ्रा खिबनै हिनजाखा आमाय एखेनो कांग्रेसनि कांग्रेस नि बखाक्तै बरपि थानो धर्मनगर थाना दिनि डेपुटेसन लेखा नायदि बरनि खादुमानि थानानि ओसिबाय कक सालायखा खानायदि
বিরোধী কক্ষম কংগ্রেস এবং বিজেপির মধ্যে মারামারি অব্যাহত রয়েছে, যার কারণে কয়েকদিন পর ধর্মনগরের নাগরিক হেনস্থা হচ্ছে। তাছাড়াও ধর্মনগরের বিরোধী দলগুলো রাজনীতি করতে গিয়ে বিজেপির দুষ্কৃতিকারীদের আক্রমণ হচ্ছে, ধমকির শিকার হচ্ছে, যা গত শনিবার দুপুরবেলা আমার উপর হয়েছে। আমি ধর্মনগর জেলা কংগ্রেসের সভাপতি। আমি ধর্মনগর কংগ্রেস ভবন থেকে বাড়িতে যাওয়ার পথে মিশন রুট এলাকায় বিজেপির কিছু দুষ্কৃতী আমার রাস্তা আগলে দাঁড়ায়, 20-25 জন হবে। আগলে তাদের একটি কথা, আমি যুবরাজনগর থেকে এসে ধর্মনগরে রাজনীতি করতে পারবো না। যদি আমাকে ধর্মনগরে জাতীয় কংগ্রেসের কোনো সভা সমিতিতে অংশগ্রহণ করতে দেখে তাহলে আমাকে প্রাণে মেরে ফেলবে, আমার হাড্ডি ভেঙে দেবে। এইভাবে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ আমাদের অল ইন্ডিয়া নেতা, বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেছে। এই সমস্ত ঘটনা নিয়েই আমরা আজকে ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছি এবং আমরা ধর্মনগরের ওসি সাহেবের কাছে অনুরোধ করেছি যাতে পূজার মরশুম ধর্মনগর শান্তিপূর্ণ থাকে, ধর্মনগরের শান্তি বজায় থাকে, সেই ব্যাপারে প্রশাসনকে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করার কথা আমরা বলেছি। আমরা কালী পূজা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। যদি ধর্মনগরের শান্তি ফিরে না আসে, ধর্মনগরে যদি বিরোধীরা রাজনীতি করতে বাধা পায়, তাহলে কালী পূজার পর জাতীয় কংগ্রেস Kamu tak ada usung kini jalan kok panda asung situ, karena tadi saya kumni kok kema kudung tuh punya orang pasang tuh fan ni kok kasari orang pasang kah.